ଜୀବନ ସାରା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜିର ପଛା ପଛା ଘରୋଇ ଦେଶୀ ଉପଚାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 1 ଟିପ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଓଜନକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି 3ଟି ଧଳା ଜିନିଷର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଲୁଣ, ଅଧିକ ଚିନି ଏବଂ ଅଧିକ ମଇଦାରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇଲେ ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଓଜନକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 2 ଖାଦ୍ୟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନିହାତି ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ହଜମ ବଜାୟ ରଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଜନ ହ୍ରାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହୃଦରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3 ଯେଉଁମାନେ ସାବୁନରେ କେଶ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେଶ ଶୀଘ୍ର ପାଚି ଯାଇଥାଏ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେଶ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାମ୍ପୁରେ ହିଁ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ, ପରିସ୍ରାକୁ ନିୟମିତ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରିସ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଟକାଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, କମ୍ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ କମଜୋର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ରେ ହୋଇନଥାଏ। ତା ସହିତ ଶରୀର ଅସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଔଷଧର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଷୁମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 7 ପେଟ ଗରମ ହୋଇଥିଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପରିସ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ପାଣି ସହିତ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେହି ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହା କଲେ ପେଟ ଗରମ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 8 ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଛାତିରେ କଫ ଜମା ହୋଇଥିଲେ କଦଳୀ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଖଟା, ଲଙ୍କା ଏବଂ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ଯାହା ସକାଳୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ଗରମ ପାଣି, ଗରମ ମିଠା ଜିନିଷ ଏବଂ ସୁପ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ପିଆଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଫସ୍ଫରସ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭଳି ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପିଆଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 10 ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ପଛର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା। ଅଧିକ ସମୟ ଭୋକରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ ହୃଦଘାତ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତ ନିହାତି ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଦେବା କଥା। ନେକ୍ସଟ, ଗରମ ପାଣି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମେଟାବଲିଜିମ୍ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ପିଇବା ଉଚିତ କାରଣ ହଳଦୀ ପାଣି ପେଟର ଚର୍ବିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଥରୁଟିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳେ 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ପିଆଜ ରସ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଛାତିର ପୋଡ଼ାଜଳା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଲୁଣ ଏବଂ ମହୁ ମିଶାଇକି ଦାନ୍ତ ସଫା କଲେ ଦାନ୍ତ ପୁରା ହୀରା ପରି ଚମକିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସୁଗାର ରୋଗୀମାନେ ସକାଳୁ ଅଧୁଆ ପାଟିରେ ଅଁଳା ରସରେ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ବହୁତ ଫାଇଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଆପଣ ଶରୀରର ଓଜନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭୋଜନରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ସାମିଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବି ଓଜନକୁ କମ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ କମଜୋର ବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଆପଣ ମେକଅପ୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁରେ ଆଲୋଭେରା କିମ୍ବା
आलोवेरा जेल किंबा नड़िया तेल निहाती मसाज करंतु। एहा द्वारा मेकअप अधिक समय पर्यंत फ्रेश रही थाए। नेक्स्ट, छोट शिशु मानक ज्वर हेउथिले पियाज को काटिकी पादरे मालिश करदेले शरीर ज्वर बा टेम्परेचर धीरे धीरे कमी जाए। यह निहाती थरुटे जदि ज्वर हेउथिबो ताहले सेही समय यह निहाती थरे ट्राई करिकी देखि नियंतु। नेक्स्ट, जदि चुटी लंबा करबा पई चाहउचंती तेबे नड़िया तेल रे अमला पाउडर मिसाइकी ताकू टिके उषुम करिकी चुटी मूल रे मसाज कले चुटी बढ़ी थाए एवं लंबा मध्य होई थाए। नेक्स्ट, जामुकोली मंजी को सुखाई ताकू गुंड करके रखंतु। सही गुंड को सेवन कले पेटरे स्टोन हेबा आ कैंसर बीमारी रू यह मुक्ति दे थाए। नेक्स्ट, शीत दिने अधिक ठंडा लगुथिले बा थंडारे गाधोइबाकू इच्छा हेउनथिले शरीर चारिआडे तेल लगाइकी गाधोइबा द्वारा शीत होई न थाए, शीत कुआडे गायब हो जाई थाए। नेक्स्ट, गलारे इन्फेक्शन होइथिले लुण पानी गरम करिकी सेथिरे अल्प हळदी पकाइकी गार्गल कले बहुत आराम मिली थाए। नेक्स्ट, जदि आपणकर पादर गोईठी फाटू थाए तेबे आपण राति शोइबा समय उषुम पानी रे गोड़ को भल भाव धोईकी देसी घी किंवा भेसलिन लगाइकी शोइले पाद फाटिबा समस्या आउ रही न थाए। नेक्स्ट, शीत दिने आपण साबुन बदल रे मुहरे बेसन आउ हळदी मिसाइकी लगांतु। यह द्वारा आपणकर व्रण होई न थाए, चेहरार शुखिलापण दूर होई थाए। जो मानकर चेहरा बा मुह अधिक फाटू थाए से माने निहाती भाव में बेसन आउ हळदी लगांतु। यह कले मुह चिकन रही थाए। नेक्स्ट, 1 ରୁ 10 मास पर्यंत गर्भावस्था समय प्रत्येक दिन पैड पानी पियंतु। यह द्वारा शिशु सुंदर आउ गोरा होई थाए। नेक्स्ट, जो लोकंकर कोष्ठकाठिन्य समस्या रही अछि से माने सकाळ उठिबा परे कंचा मुग डाली सेवन करंतु। यह कले कोष्ठकाठिन्य समस्या दूर हो जाए। हाँ सांग माने जो माने भी ए पर्यंत वीडियोटी देखिले जो मानक भल लागुथिबो लाइक टे करिया पे भूलंतु नहीं। आसंतु जानिबा परवर्ती टिप्स कौन रही। क्षीर फुटाइबा समय रे जदि सेथिरे गोटे गुजराती पकाई दियंती तेबे क्षीर शीघ्र खराब होई न थाए, फ्रेश बा ताजा रही थाए। नेक्स्ट, सेव को जूस करके अदा रस सहित मिसाई पियंतु। एथिरे टाइफॉइड ज्वर रू आराम मिली थाए। नेक्स्ट, मासिक धर्म समय रे पेट जंत्रणा हेउतिले सेथिरु मुक्ति पाइबा पई आपण बेलपत्र को चोबाइकी खांतु। तापरे हल्का उषुम पानी पी दियंतु। टिके टिके उषुम थिबो, हल्का उषुम पियंतु, अत्यधिक गरम नुहे। तो यह द्वारा पेट जंत्रणा रू तुरंत आराम मिली थाए। नेक्स्ट, आपण चुटी रे केवल नड़िया तेल न लगाइकी नड़िया तेल रे लिंब पत्र, मंदार फूल एवं भृषंग पत्र पकईकी भल भाव में फुटांतु। यहाकू ठंडा करके छाणिकी एक छोट बोतल रे बा एक टाइट कंटेनर रे रखिकी आपण माने सप्ताह रे 3 थर चुटी लगांतु। देखिबे 3 ରୁ 4 मास मध्य केश झड़िबा बंद हेबा सहित केश मध्य भल बढ़ी थाए। नेक्स्ट, जदि छोट छुआ माने कहा हाथ को कामुड़ी दियंती तेबे आपण कलरा पत्र रस तुरंत से स्थान रे लगाई दियंतु। यह द्वारा तुरंत आराम मिली थाए आउ दांतर विष शरीर को प्रवेश करि पारे नाही, बहुत आराम लगे। नेक्स्ट, सबु बेले खाद्य को गरम करके खाइबा उचित नुहे। यह द्वारा खाद्यर पोषक तत्व एवं समस्त विटामिन नष्ट हो जाए। नेक्स्ट, राति रे शोइबा पूर्व चीनी आउ नड़िया तेल भल भाव में ओठरे लगाइले ओठ गोलापी आउ चिकन हेबा सहित गोलापी रंग भी देखा जाए। नेक्स्ट, जदि आपण आलू को सिझाई सही पानी रे गोड़ धोइबे गोड़ पूरा गोरा हो जाए। आलू आपण निजे भी जानिथिबे आलू रस जदि चेहरा लगे जाए ताहले चेहरा मध्य बहुत सफा देखा जाए बा गोरा देखा जाए। तो यही आपण जदि आलूर सिझा पानी को जदि गोड़े लगेबे तेबे गोड़ मध्य गोरा देखा जिवो। नेक्स्ट, गरम दिन में अधिकांश लोकंकर नाकरू रक्तस्राव होता है। यह प्रकृत में कम पानी पीवा और नाक सुखीजा कारण होता है। सकाळु उठिकी मिश्री पानी पीवा उचित। यह कले समस्या होई न थाए। नेक्स्ट बा शेष कथा जानिबा, जबान रहिबा पई नियमित तुलसी मंजी सेवन करंतु। यह मनुष्य को जबान रखिबा सहित शरीर को शक्त और मजबूत भी रखी थाए। जो मानकु वीडियोटी भल लागिथिबो
ମୋତେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ, ଶୁଭ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।